رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Anta syamsun anta badrun Anta nurun fawqa nurin Anta syamsun anta badrun Anta nurun fawqa nurin Anta iksirun wa ghali Anta misbah. Orang tua kami Ustaz Haji Abdul Hakim SPD, bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh tamu undangan jamaah tahlilan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Pada pagi hari ini segala puji dan rasa syukur kita persembahkan untuk memuji maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas perkenaannya pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka bersama-sama mengirimkan doa mengenang 100 hari berpulangnya ke rahmatullah almarhum orang tua kami Sherma Purnawirawan Sirajuddin bin Malewa. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu akan dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat, dan kepada kita sekalian yang senantiasa dengan berpegang teguh dalam menjalankan perintah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Bapak dan Ibu seluruh keluarga jamaah tahlilan yang kami muliakan, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, acara tahlilan atau peharwa mengenang 100 hari wafatnya suami, ayah, orang tua, saudara, keluarga kami tercinta almarhum Sherma Purnawirawan Sirajuddin bin Malewa, Selasa 19 Oktober 2021 atau bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal
1443 Hijriah di Desa Anggalo Muara Jaya, Kecamatan Anggalo Muara. Kami buka diawali dengan pembacaan surat Yasin yang akan dipandu oleh Bapak Kasrudin, yang selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan tahlilan dan doa yang akan dipandu oleh Bapak Ustaz Al-Mukarram Haji Abdul Hakim SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama membaca suratul Yasin. Terlebih dahulu kita niatkan pahalanya kepada almarhum orang tua kita, sahabat kita, ayahanda tercinta, bagi kita tercinta, yakni almarhum Sernmah Purnawirawan Sirajuddin bin Malebak. Mudah-mudahan segala bacaan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pahalanya kepada almarhum insya Allah. Baiklah, kita bersama-sama membaca surat Yasin secara berjamaah. Terlebih dahulu kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Kemudian insya Allah kita membaca surat Al-Fatihah dan lanjutkan surat Yasin secara. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa suriyati Allah. Di surat Yasin Allah disusun arwah almarhum Sernmah Purnawirawan Sirajuddin bin Malebak. Lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبشرون وسواء عليهم وأنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكرا وعصي الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أرسل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكسبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن سكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يشألكم وجرا وهم مقتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة وأن يردني الرحمن بدور لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند ومن السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مقدرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا شريح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومساء إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم
لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن وأنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعوزهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سجل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبشرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في خلق أفلا يعقلون وما علمناه سحرا وما ينبغي له إن هو إلا سحر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللنا عليهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان عنا خلقناه من نطفة فإذا هو حسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من عزاما وهي رمين قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو العلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya muparriju parrija, ya muparriju parrija, ya muparriju parrija, parriju anni halma. Usni ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Aswaji aulad wa suriyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wash syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan lirruh Sirajuddin bin Malewa syai'ulillahi lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 لا الله لا إله إلا 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 الله لا إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 رسول
Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa barik wa sallim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah 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 bihamdihi. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wafi ni'ma kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karim wa asim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtil wahin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma taqabbal wa usul sama qara'nahu minal Qur'anil azim. Wa ma halalna wa ma sahbana wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diyatan wa silatan wa rahmana silatan wa barakatan syamilah ila khadarati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was salihin wassahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin summa ila jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha bahariha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nakhusu khususan lirruh al-marhum Sirajuddin bin Malewa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzil bihi. Allahumma innahu fakira ila rahmatika wa anta ghaniyun an mu'akhazatihi wa azabihi. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ghsilhu bil ma'i was salji wal bar wa nakkihi minal khusunu wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana
Allahumma man ahyaitahu minna fa'ayyihi alal iman wa man tawaffaitahu minna fawatawaffahu alal iman. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah khusus. Waladhdallin amin amin. Salaman alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Kami mohon maaf. Senantiasa merasa nyaman berada di tempat ini. Baru saja kita ikuti dan saksikan bersama-sama pembacaan surat Yasin yang kemudian dilanjutkan dengan tahlilan dan ditutup dengan doa tahlilan mengenang 100 hari berpulangnya ke rahmatullah almarhum Serma Purnawirawan Sirajuddin bin Malewa, dengan harapan akan senantiasa mendapatkan pelayanan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya takziah yang akan disampaikan Al-Ustaz Ahmad Hisham kepada Ustaz kami. Persilahkan. Terlebih dahulu yang saya hormati, yang saya muliakan, sahibul musibah, yakni keluarga yang ditinggalkan. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan kemudian Allah berikan panjang umur, keberkahan bagi anak keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang saya hormati dan juga sama saya muliakan, pemerintah desa Anggalo Muara Jaya dan seluruh aparatnya serta seluruh pemerintah desa yang mungkin hadir bersama kita, dan saya tidak sebutkan namanya karena ya tidak saya tahu persis, mohon maaf, serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, meski saya tidak sebut namanya satu persatu, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mesti ulangi insya Allah agar kemudian lebih mencairkan suasana, karena salam kayaknya dari kanan saya, sebelah kiri saya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa murabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم. أيها الحاضرون, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah tahlilan
yang dimuliakan Allah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang berbahagia ini, dengan nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita, memilih kita untuk sama-sama hadir dalam rangka yang pertama mendoakan orang tua kita, Anamotondo almarhum Sherma Purnawirawan Sirajuddin bin Malewa, sekaligus juga menghibur sahibul musibah, keluarga yang ditimpa musibah, dan juga tentunya kedatangan kita ini adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk kemudian turut merasakan kesedihan saudaranya, karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah beriman di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian layaknya kalian mencintai diri kalian sendiri. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan kita kemudian sehingga dari para pengorbanan perjuangan mereka itulah sehingga kita bisa mengenal hakikat kehidupan yang para ulama menyebutkan bahwa kehidupan ini layaknya seorang petani yang dia bercocok tanam dan dia akan menuai, dia akan memanen apa-apa yang sesuai dengan apa yang dia tanam. Ketika kebaikan yang dia tanam, maka insya Allah itu yang kemudian akan dia petik. Dan ketika sebaliknya keburukan yang ia tanamkan di dunia ini, maka dia akan memetik keburukan dan kebinasaan serta kerugian. Bapak Ibu sekalian, saudari-saudariku, anamotonggul wako yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat kedua, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menciptakan kematian dan kehidupan tujuannya adalah kemudian melihat siapa yang ahsanu amala, yang paling terbaik amalnya. Maka dari ayat ini menunjukkan satu ibrah, pelajaran yang mahal bagi kita, bahwa siapapun yang hidup harus siap menerima cobaan, harus siap menerima ujian. Karena kalau kita sudah tidak ingin menerima cobaan dan ujian, maka berarti kita sudah ingin meninggalkan dunia ini. Karena dunia ini adalah tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Karena dunia ini tempatnya cobaan dan ujian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjalani setiap ujian itu dengan sukses. Tujuannya adalah ahsanu amalah, menjadikan amalan yang terbaik dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan. Maka inilah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara cobaan-cobaan atau ujian-ujian yang Allah berikan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan secara jelas di dalam suratul Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat. Kekurangan harta, kekurangan apapun itu, bahkan karena hanya sabar inilah yang akan bisa menolong kita, sehingga kemudian dia menjadi lemah karena rasa sedih yang berlarut-larut di dalam dadanya. Itu menjawab, wallahi, demi Allah,
saya akan mengembalikannya karena dia bukan milik saya atau bukan hak saya. Setelah mendengar itu, tidak ada rasa sedih, tidak ada tangis. Dan inilah cara orang beriman menghadapi musibah itu. Hikmah dari itu, Masya Allah, ketika didengarkan oleh Rasulullah, lalu Rasulullah SAW mendoakan mereka, dan secara berturut-turut mereka mendapatkan 5 orang dikaruniai anak setelah itu, yang di dalam catatannya tidak ada seorang anak yang penghafal Al-Quran semuanya, melainkan anak daripada sahabat dan sahabiah tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala ini tentunya terkhusus kepada keluarga yang ditinggalkan. Maka selanjutnya yang kedua adalah keberadaan kita di sini tentunya telah menjadi kebiasaan kita, sebagaimana ketika ada keluarga kita yang meninggal, kita melakukan tahlilan. Yang sama kita ketahui bahwa meski tahlilan ini, kalau secara perjalanan sejarah Islam, maka kita tidak akan temukan pada 3 abad generasi terbaik, tabi'in, tabi'ut, tabi'ut, wa tabi'in, maka tidak ada kita temukan tahlilan itu. Bahkan sampai hari ini tahlilan itu hanya ada di Indonesia, telah menjadi kebudayaan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian tahlilan itu tidak boleh? Sebagaimana banyak yang dihembus-hembuskan hari ini. Maka di dalam melihat sesuatu itu tentunya telah memiliki kaidah-kaidah hukum. Bukan berarti karena tahlilan ini tidak pernah ada di generasi salafus saleh 3 sahabat, bukan berarti tidak ada, tidak boleh. Karena dalam pengambilan hukum itu bukan dilihat apakah pernah dilakukan oleh Nabi atau 3 generasi itu atau tidak. Tapi dalam pengambilan hukum itu mesti dilihat apakah unsur-unsur di dalam itu bertentangan dengan syariat Islam atau tidak. Maka kita melihat tahlilan ini, sebenarnya apa sih tahlilan itu? Kita sering terjebak dengan istilah. Kita tidak mau melihat isi. Kalau kita membedah tahlilan, maka kita lihat di sana yang pertama ada persatuan. Pepakwasowa. Ini budaya kita. Ini tradisi kita. Yang memang sesuai dengan syariat agama ini. Kita lihat ketika ada yang kemudian keluarga kita meninggal atau mendahului kita, maka kita bergotong royong, ada yang bawa minyak, ada yang bawa beras, ada yang bawa uang. Itu dalam rangka apa? Menghibur keluarga yang ditinggalkan. Bukankah itu syariat Islam? Bukankah itu ajaran Islam? Lalu kemudian ketika kita melihat di sisi lain, ternyata di sana ada doa tentang cara bagaimana kita menyampaikan doa itu tidak ada batasan. Terkait mengapa kemudian kita berzikir dengan istilah tahlilan, membaca la ilaha illallah, sebagaimana yang kemudian orang tua kita tadi bacakan. Beliau mengatakan afdalu dzikr, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Karena seutama-utama zikir itu adalah la ilaha illallah, itulah mengapa kita menggunakan zikir dengan la ilaha illallah. Bahkan dari hadis Nabi SAW dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz, ketika bercakap antara Nabi SAW dan sahabat bin Mu'adz, beliau mengatakan, sesungguhnya pintu surga itu, sesungguhnya kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah ini adalah merupakan seutama-utamanya zikir. Lalu kemudian itulah yang kemudian
menjadi kebiasaan dan tradisi kita yang kita pilih dan kita gunakan. Selain itu, di dalam kegiatan tahlilan itu pula ada sajian makanan. Ini pun mempunyai sandaran hukum. Doa-doa kita itu sampai kepada orang yang telah mendahului kita. Bahkan di dalam sholat kita kan, kita sering berdoa. Kita mendoakan diri kita, ya Allah, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Maka ya, meskipun secara istilah tahlilan ini tidak pernah, setiap peristiwa ataupun setiap kejadian itu hendaknya kita mengambil ibroh dan pelajaran. Beliau tinggalkan yang pertama nasihat yang berbicara terus, yakni Al-Quran, dan kemudian nasihat yang kedua yakni kematian. Maka peristiwa yang terjadi hari ini atau yang menimpa kelahiran dan kematian itu semua orang bisa melihatnya, sebab kelahiran dan kematian itu adalah fakta. Dia adalah fakta. Semua orang lahir, semua orang akan mati. Namun kalau andai kata kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak akan pernah tahu bahwa fase kehidupan yang ketiga setelah kematian ini, yakni kita akan bertemu dengan fase kebangkitan. Ini adalah ashabul jannah dan ashabul simal adalah ashabun nar. Ashabul jannah adalah terkumpulnya orang-orang pada kenikmatan, dan ashabun nar terkumpulnya orang-orang pada kemelaratan, pada penderitaan. Bahkan ketika kita membaca kitab Al-Jannatu wan Nar, dalam sebuah hadis disebutkan di sana bahwa penderitaan penduduk neraka yang paling ringan. Saya ulangi, penderitaan penduduk neraka yang paling ringan adalah yang dipakaikan di kakinya trompa atau sendal yang terbuat dari api neraka, lalu kemudian mampu menjadikan otaknya meleleh, mampu menjadikan otaknya mendidih. Lalu orang yang ditimpa penyiksaan seperti itu menganggap bahwa dialah orang yang paling berat siksaannya, padahal tidak. Siksaan yang paling ringan justru adalah orang yang kemudian dipakaikan sendal yang terbuat dari api neraka. Menginginkan menjadi ashabul yamin. Pertanyaan saya, apa jaminan kita menjadi ashabul jannah atau ashabul yamin? Satu-satunya jaminan kita adalah ketika kita menjadikan hidup ini sesuai dengan tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan apa itu ibadah? Imam Malik mengatakan al-ibadatu hiya, ibadah itu adalah taatullah, engkau taat kepada Allah. Wa hudu. Akhir sebagai penutup daripada tausiah pada siang hari yang berbahagia ini, tentunya saya ingin kemudian mengajak kita semua untuk selain mengambil pelajaran yang paling terpenting untuk kita, tentunya yang kedua juga adalah bagaimana kita mendoakan almarhum Purnawirawan Sirajuddin bin Malaiwa ini, sehingga semoga dengan doa-doa kita ini, dari seluruh rangkaian ada bagi-bagi makanan, ada zikir, ada doa, dan ada tangan-tangan yang memohon kepada Allah. Semoga menjadi asbab Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan pahalanya, mencurahkan pahalanya kepada kita dan kepada almarhum tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari kita. Dan kita berharap semoga ini bisa menjadi asbab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan seluruh dosanya,
menerima seluruh amalnya. Wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kira cukup demikian dari kami. Kalau ada salah kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu, saudari-saudariku, anak mutu akong wikeni yang kalau muare, saya mohon maaf. Tentunya segala kebaikan, segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, segala kekhilafan datangnya dari kami pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah tahlilan yang kami muliakan, demikian siraman rohani yang telah disampaikan Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan jadikan pedoman dalam mengarungi kehidupan yang sementara ini. Cara selanjutnya, kata-kata penerimaan, ucapan terima kasih dan permohonan maaf mewakili keluarga yang akan disampaikan orang tua kami, Haji Abdul Hakim SPD. Pada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pejabat. Mohon maaf tidak sempat kami sebutkan nama satu yang sempat hadir. Bapak, Ibu-ibu, seluruh tangan para teman-teman saya, para purna bakti. Ada di belakang saya, ada Pak Sambarli, Sos MSI, ada Pak Halimus. Dua kutoka Nuk penggokoro sambil ipas pole itu matu. Persiapan-persiapan untuk kita akan santap siang ini. Mewakili keluarga, kami mohon maaf karena ino anak keluarga ada yang mereka siapkan, tapi sampai sekarang tidak berhalangan, sehingga arobisiki aku kita ninggere khususnya yang akan bicara Pak Desa manono kau itu kaitu ngor desa teni jotoka hanya saru ke toka tembateno amutola lo menggau ya toka itu gitu nompe wilayah itu undo dalam rangkaian mendoakan yang utama. Kemudian kedua, mengingat itu ondo ino mengkau merare api kehendak ini. Untuk itu kami mewakili keluarga menyampaikan selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan segala doa-doa kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu teruntukkan kita hadirkan kepada Ruh almarhum Sirajuddin bin Malewah sehingga kenoterinya ini penceramah kita. Mudah-mudahan nolam ya alam barzah dilaksana kuburannya itu seperti taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin alamin. Sekali lagi di dalam pelaksanaan ini tentunya tidak akan terjadi begitu saja. Dulu aku ino atas bantuan Bapak Ibu, terutama keluarga membantu kami sejak ino Ruwa Umu Ananda Kongko sampai puncaknya ini hari ini. Sekali lagi kami mohon kami menyampaikan banyak terima kasih. Kami tidak bisa membalasnya berupa apapun. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan acara ini tentunya banyak kekurangan yang terjadi. Tetapi sebagai manusia biasa mewakili keluarga kita maafkan karena sudah berusaha adalah yang terbaik. Mungkin pengantaran undang ngaro nyoni ino atau mungkin laikino lupero karena mungkin bisa saja la iru kabe itu biasa keluar tni rokol peko amito dela tema apa boleh buat tidak manggote ini namanya manusia al insan mahalil khatai wan nisyan manusia iropo ya antesala tekol pero tekol peto na dela atau poko tni itu siang merupakan sarana kita bertemu, artinya merupakan sedekahnya ini, dan insyaallah ini Pak Ustaz ini ada semaru itu dia. Karena tadi Nabi yang paling kecil itu air, makan ya tidak sesuai selera Bapak Ibu, supaya adalah kami mohon supaya dimaafkan. Ikan dari, tadi ini keluarga saya lihat, mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan atau tuleki sampai ke rumah masing-masing. Harap robuka itu matuhan, insyaallah. Nah, atau tembela kau hadir atau be umrah karena sudah dibuka itu dan saya langsung mano ya mototani atau takaboro atau pakai itu kaiton ya, tapi ya ini mohon maaf pamarenda
temannya ino desa atau kaki kita no buka itu aja ya ataupun olah membake ya, jadi ya ino sejabat intermezzo saja, hanya semuanya ini kesehatan kita tentunya adalah berkat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita ini akan mendapat pahala yang berlipat ganda yang pada akhirnya kita akan kehidupan kita berbahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap siang bersama. Namun sebelum itu kami minta waktu sejenak ada persembahan dari anak-anak almarhum untuk kita semua. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu hadirin yang telah menyempatkan waktu menghadiri acara tahlilan orang tua kami. Ini mungkin hanya sedikit. Kami hanya ingin mengungkapkan apa yang kami rasa saat ini. Ini mungkin hanya sedikit yang kami ini sebagai persembahan terakhir kami untuk Papa. Selamat jalan Papa. Saat semua harus berakhir, berakhirlah semua kebersamaan indah. Kini tinggal kenangan. Kami tak dapat lagi senyuman di wajahmu. Kau telah pergi jauh dan tak mungkin lagi untuk kembali. Kau telah bersemayam di tempat yang nyata dan abadi. Ku teringat ketika dua kecupan kau torehkan pipi kami, yang mengingatkan kami betapa sungguh-sungguh kau telah membimbing kami. Gerakan lambatmu di saat kau ada mengingatkan betapa besar semangat juangmu. Kerutan di wajahmu mengingatkan kami akan hidupmu yang telah tak akan kau sia-siakan. Suara harus pelan memanggil mengingatkan kami betapa tulus kau korbankan jiwa dan harta demi anak-anakmu. Di mana kau mengingatkan kami, inilah arti sebuah hidup. Air mata kami menetes tertunduk di hadapanmu yang tak lagi bernyawa dan telah terbungkus rapi. Selamat jalan Papa. Semoga engkau tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Papa, terima kasih telah merawat dan membesarkan kami, anak-anak Papa, hingga kami dewasa dan mandiri, dan hingga kami bisa menjadi seperti sekarang ini. Tentunya bukan hal yang mudah untuk Papa yang hanya seorang prajurit TNI. Maafkan kami Papa, kami belum bisa membahagiakan kami sebenarnya belum puas. Karena Pak, begitu cepat engkau dipanggil, tapi tentunya kata Ustaz tadi, tidak ada yang kalah ketika kita bersabar. Namun Papa, doa kami insyaallah dari kami anak-anakmu selalu menyertai-Mu. Dan alhamdulillah satu persembahan dari kami anak-anaknya Papa alhamdulillah bisa menyaksikan kami anak-anaknya bisa sampai seperti sekarang ini. Itu satu kebanggaan Papa yang Papa ungkapkan sebelum Papa waktu Papa sakit, waktu beliau menyampaikan kepada kami, beliau sangat bangga. Papa, maafkan kami yang sering mengecewakanmu. Bakti kami seumur hidup tak akan pernah cukup membalas semua budi baik Papa. Mungkin di luar sana Bapak terkenal garang di luar sana, tapi di kami anak-anaknya tidak pernah satu kali pun Bapak menyentuh tangan ke kami. Dan satu hal yang selalu mengingat pesan Papa, jangan pernah mengambil apa yang bukan menjadi hak kalian. Papa, alam kita telah beda, namun Papa akan tetap dalam kenangan kami. Izinkan kami melanjutkan hidup agar dapat berbakti pada Mama di sisa usia kami hingga nafas kami. Selamat jalan Papa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت نور الله فجرا جئت بعد الأسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء Istad Takaidun komma du vermittelst die edle Nachricht bringst uns Licht durch deine Führung sei gegrüßt O Muhammad Ya Habibi Ya Muhammad Ya Nabi salam alayka Ya Rasul salam alayka Ya Habib salam alayka Salawatullah alayka Ya Nabi salam alayka Ya Rasul salam alayka Ya Habib salam alayka Salawatullah Feindschaft, Krieg wurde beendet. Wir vertragen, halten zusammen. Liebe ist die Sprache der Menschheit. Sei gegrüßt, O Muhammad. أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه
تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه مسكنه الحاشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه هوى فيك وامضي في فؤادي ما يهوى فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور 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 هو النور
يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا مولانا يا الله يا مولانا يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين تايبنا لك يا عظيم أخاف ظني يا ربي فيك تايبنا لك يا عظيم ما خاب ظني يا ربي فيك